العربية شيل الليل الغزاوية يا وجع الأمة العربية. لا انتو حماس ولا عباس، لا انتو حماس ولا عباس، بفلسطين هي القضية. شيل الليل الغزاوية يا وجع الأمة العربية. على الدلعونة حكمونا ولاد الملعونة. شيل الله على الدلعونة حكمونا ولاد الملعونة، وبالآخر خانوا باعونا للسمسار والصهيونية. شيل الله الغزاوية يا وجع الأمة العربية. شيل الله وانتو لوحديكوا الله ينصركوا ويهديكوا. شيل الله وانتو لوحديكوا الله ينصركوا ويهديكوا، ويدمر دولة عديكوا والايام هي رايحة وجاية. شيل الله الغزاوية يا وجع الأمة العربية. شيل الله والعطش الجوع ويا الخاين والمخدوع. شيل الله والعطش الجوع ويا الخاين والمخدوع. الأطفال ماتت من الجوع والعطشان مش لاقي مية. الأطفال ماتت من الجوع والعطشان مش لاقي مية. شيل الله يا الغزاوية، شيل الله يا الغزاوية، شيل الله يا الغزاوية يا وجع الأمة العربية. شيل الله يا الغزاوية يا وجع الأمة العربية. شيل الله على أحلى كلام روح الأمة ما بتنام. شيل الله على أحلى كلام روح الأمة ما بتنام. شعبك مصر يهو قدام وحيفتح باب الحرية. شعبك مصر يهو قدام وحيفتح باب الحرية. شيل الله يا الغزاوية، شيل الله يا الغزاوية، شيل الله يا الغزاوية يا وجع الأمة العربية. 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 كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم. Les paroles du poète Ahmed Fouad Najm, du grand poète de la résistance, de la révolution, poète rebelle contre l'oppression, la répression du régime égyptien et d'Israël, etc. Donc اليوم حبيت نبعث تحية إجلال. اليوم حبيت نبعث تحية إجلال واحترام وتقدير للمناضلين الفلسطينيين الذين يناضلون في غزة ضد الهجوم، ضد الهجمة البربرية تاع الكيان الصهيوني الغاشم الحقير. Je voudrais lancer ceci est un hommage à la résistance palestinienne à Gaza. Est un vibrant hommage, un appel de respect à la résistance palestinienne à Gaza contre l'entité sioniste barbare.
et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. إنهم يعلمون أنهم ليسوا بوحدهم هناك. نحن كلنا معهم. لا نستطيع فعل شيء الآن لأننا خارج الإطار ماديا جسمانيا، تعيشين في أوروبا إلى آخره، ولكن أنكم ترون الشعوب بأسرها ملايير، أكثر من مليار، يطلبون الالتحاق للدفاع عن غزة، للمشاركة. ولكن بون كما قلنا بالماضي الدول خائنة. Les États face à la lâcheté des États, spécialement dits arabo-musulmans, et bon, je ne parle pas des États occidentaux parce que il s'agit d'hypocrisie plutôt. Ils ne sont pas concernés en premier lieu, je parle des États, quoi qu'il y a parmi les Européens, il y en a beaucoup qui savent actuellement, qui ont compris parfaitement les enjeux de ce colonialisme barbare et machiavélique. Ils sont de tout cœur avec la cause palestinienne. Mais vous savez, je voulais aussi dire un mot à propos de la confusion qui est entretenue ici en Occident entre la résistance, l'acte héroïque et honorable de la résistance, et le concept du terrorisme. Alors voilà, ils mettent des organisations résistantes, telles que le Hamas, etc., le FPLP, etc., dans le cadre des organisations terroristes. Mais ces organisations-là ne sont pas terroristes. C'est des organisations de résistance. Ils résistent contre l'occupant israélien, contre un occupant étranger qui vient les coloniser dans leur propre terre. Ils ne font pas d'action, ils ne commettent pas de violence contre des innocents en dehors du cadre de la résistance nationale palestinienne. Donc, messieurs les penseurs et les ultra-puissants de ce monde, ne nous racontez pas n'importe quoi, d'accord? Et tout le monde sait faire la différence entre les terroristes. Vous êtes des terroristes, ok? Vous êtes des terroristes. Les Palestiniens résistants ne sont pas terroristes. C'est des résistants, c'est des honorables résistants. Ils ont le respect du monde entier. Ok? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je souhaite victoire. La victoire pleine et entière au peuple palestinien. Vive la Palestine. تحيا فلسطين حرة ومستقلة. وتحيا غزة. والمجد والخلود للشهداء الأبرار. باي. يا ثوار الأرض يا ثوار الأرض